ताकुरक जों सिव बुबाग्रानो चिनि थिनां जों जतनो बुबाग्रानि लीडरशिपनो दिनै केबो टीएसपी क्लाइमानि जों टीएसपी सबाइका केबो एनसीटी क्लाइमानि बबो सबाइका आईएनपीटी सबाइका चिनि नाहारमुं तामु चिनि नाहारमुं ग्रेटर टिप्रालेन तिनी जारा जয়েন क्लाइनाय चिनि मुस्लिम धर्मीय संख्यालघु जारा बरग्रक मरक तिनी टिप्रामथाव फाय हापायगाय मनो यूट्यूब नुगै जोंनो जाजागिया केबेंनाय बरग्रक सानाय इको अनिमेल मुसुकसम आगिखै टिप्रासा थानसा नायो ताके खसाय कलग्रम सिरिनो दलतु बुखा बरक दे टिप्रालेन नायनाय जों सोंजागनाय जों सानान मुसुगो ताकुग्रक जदि ग्रेटर टिप्रालेननो थुरुक मुगली बिहारी पांजाबी जत बरक जदि जोंनो समर्थन खायगाय 100 दिनो ग्रेटर टिप्रालेन माननानि कक 25 दिन बायनो माननाय ब्लेक ग्रेटर टिप्रालेन नोंले बां जाजागियांनाय आबो आसले बुबाग्रानो पर्यन्त जाजागिया बरक रकसे अमहाय कक तिनी केबेंगै दङो नरक मनेता खिदिचों एडिसी हाफांगो आचुगै केबो तिनी सीएम केबो तिनी बरम गनां इएम बरनिंलाय खामो बुबाग्रानो पर्यन्त टाकारजला कन्स्टिट्युएन्सिओ ब्रजलाल देबबर्मान नेतृत्वे बुफांतानै लामाव बेरावै बुबाग्रानो पर्यन्त बुथारनान बागै रिफ्रिका पगैदा थांदे जों चबा खाइजि तिनी म जागा सकबायो प्रचुर चबा खाइ जों तिनी अर सकबायो ता पगैदा थांदे आककनो अनिमेश देबबर्मा जखन बुट बुसावै कुलाय चाम्पाहावारो थाङो मुक्ति फौजनि जुद्धा रंगत लाङै थांमाने हायगाय खुला ट्राको 150-200 बरक लाङै आमचाय बक्तव्य मारि उइखायजे तिनी जोंसं अनेक बरक लाइटेते खाय ग्रेटर टिप्रालेननि दाबि तिसावै एडिसी हाफांगो आचुका ताकुग्रक आसक लाइटेते खाय जों फाया जों बुजियो बेनि बागै ग्रेटर टिप्रालेननि दाबिनो पुइतु चावै जारा चिनि दफान बरक फायने रुङो जों सानान मुचुङो मुइतु ख्लाइरेन मुचुङो 35-36 बछरो बो दुनियाव नरक खोनागा राधाचरण देबबर्मान नेतृत्वे अगुर देबबर्मान नेतृत्वे केंद्रीय मंत्री रक बाय थाङै एडिसी नि मंत्री रक थाङै मालायो खोदे खोनागा नाचुक फायगा 5 मासनि माथायजों ब्राजिलनि राष्ट्रदूत থেকে आरम्भ खाय इजराइलनि राष्ट्रदूत बाय थाङै मालाय चिनि एडिसी नि गकजों थांसाय मानगा तामु खदिंगा बरकनि तिनी इजराइल हाय कान्ट्रि जोंनो मासाव we want to invest money in ADC we want to assist ADC people we want to help Tiprasa people Tiprasar ni hamari ni bagai Bharat सरकार न लाई थाङै बचों दिनै ब्राजिल पर्यन्त थाङै सौहैगा ब्राजिलनि राष्ट्रदूत बिनि बिहिक्तुबुयै अर तिप्रासारक बाय आगामी नवेम्बर मासो चिनि एडिसी एलाका बेरायना फैनाय मकी राधाचरण बाबु अगुर देबबर्मा सं बर खादे ख्लाइलाका ख्लाइयाय जों एडिसीओ फाइमानि परे तिनी चिनि कक बरं बागै जों कक बरक डिपार्टमेंट खुलका कक बरक कमाई थांमाने एकदिन नंद कुमार हाय बरक नगेंद्र जमाती हाय बरक रक आगरतलाव बरक परि दंफुरु कक मानजिबाय कक साइ दंमाने ताकुगो चिनि रिगनाय जामाथि कमाई थांमाने चिनि ताक बरक कमाई थांमाने चिनि मासं चिनि यंबरी संरक चिनि जारा अक्रा बरक रक गुमा बुफान समान बयक जारा तंगनाय रक बरक वानजिनि रिगनाय सारिखानि बेराय दंमाने आबनो तिनि चबा खाय नेशनलिस्ट बरक रक चबा खायमान बिसिंतै जों तिनि रिमाय रुवै रिसानो जों सरै तिनि रिमाय हि सरलायै सारा भारतबर्ष तिनि अमो पपुलार रङै थांगा 100टा रिमाय आगामी फैशन शो दङ ऑल इंडिया और रिमायनि ब्रांड नाय टीटी एडिसी नि ब्रांड जागनाय तिनि अमो बम्बे हाय जागाव जों अर्डार मानै दङ साबनि बागै इंखा যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খাইনাই
চিনি তাকুক সঙ্গী বাগে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর রাহাই বরক নেতৃত্ব রুই তিনি জাতিনো থানসা খাইমানি খরাংনি বিसिंतिनो তিনি চিনি গান মুংগ্रो চাপ मुंग्रो जों सिरि जाखो মহারাজ কক সাই दङ ইউরোপ বাহাই জায়গা থাঙ্গে চিনি হজাগিরি ডান্স রক চিনি খেরে বাইরক গড়িয়া ডান্স রক আর কালচারাল ট্রুপস থাঙ্গে ইউরোপ থাং বেড়াইনাই সাবনি बिसिंति इंगै दं তিনি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড जों जोङो केवल साव ग्रेटार टिप्रालेन्ड माननाय दिबा निनी बखा बिसिंगो निनी कॉन्फिडेंस मा तंगनाय महाराज हिंदी बा इंग्रजी बा इसाओ आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप खुद को पहले वो कॉन्फिडेंस दिलाइए तब आपको वो ग्रेटर टिप्रालेन्ड मिलेगा जों तिनोरा फाइनाय ताकुक ते बुकुक सं सानान मुसु महाराज दि मो कोगनो नों वानसानि तलामाल हिनिसो संगो महाराज साउसन के बोली तलाया जों इंडियानि मंत्री रक बायफानो कक सादि ब्राजिल फानथां कक सादि जों एक रेसपेक्टि सम्मानति चिनि जातिनि ककनो बरनो मा सानाय बिनि बागै महाराज तिनि साव थानसांदि नरक जदि थानसा दंखाय आगामी 2023 थांगै जों नेशनल पार्टी रकनो शिकल बाय दुमबै जों बरकनो सानाय जुदि ग्रेटार टिप्रालेन्ड मानिखे नरक बाय जों दङ ग्रेटार टिप्रालेन्ड मानियाखै जों नरक बाय गोरै ग्रेटार टिप्रालेन्ड मानिखे दं चिनि मतिफ्रा मथा जों नरक बाय यार खानान बागै प्रस्तुत दङ अनेक बरक सावताङै महाराज शुधु 2023 नि निर्वाचननि कक्सा दाखुग्रक निर्वाचन वो कैसा नेशनल पार्टी रो कबर सामानी जराबो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर तृणमूल बाइसे थांनाय केवल प्रचार खायो बुबाग्रा बीजेपी बाइसे थांनाय जों तिनि मंच থেকে सावो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर आ बदल बायनो यार खानाय जे बदल चिनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड गसै नाहानाय नियाखाय जों गोरै बरकबाय ताखुग्रो जों तै कैसा ककनो मावान सुबनाय तिनि एडिसिनि बिसिंगो जों फाइमानि परे एमएलए नो केबो खुसखायनि गरै मंत्री नो केब खुसखायनि गरै तामगे एमडीसी ईएम सीएम अमरंगमान खुसखायो तांगै कारण बरक रक नुखा जे एडिसि हाबांगो जों फाइमानि परे तिनि विभिन्न प्रोजेक्ट नो तै जों बखरक गामि ओइ दिल्ली थाङो प्रोजेक्ट प्रपोजल रुवो तिनी और चिनी ईएम एजुकेशन आसुबजाक नरक बनो कक साना सुजुग गैलिया वो खूब साइनाय गांते कक गोबां सालिया कक किसिसा सानान बागै अरनि नंखरै आरो जरा पर्यन्त नरक बाय सामपाख्लाय कक सानान बागै थांनायका तब बरक दबन सागा दबन थांलाय दमन बागै बिनि कक गाहामनो पर्यन्त बसाइमालि आइते चित्तरंजन देवबर्मानी दप्तरो और 10টা एकालब्य स्कूल নাই 281 কোটি টাকা বাজেট और सकबायनाय बो सरकार बो हाफांनि आमालो मंका अम बुबाग्रा प्रद्युत किशोरनि टिप्रा मथानि हाफां एडिसिवा सुबमान उलोनो किन्तु तिनि 281 কোটি টাকা बाजेट दङ आगि बरंखा नर कि भूल खाय गायदा टिप्रा मथानो बुटुव आनि दप्तर को गांमा सानाय आं सागाय जरा यूट्यूब नायनाय सानाय मन इमेजखाय कक कतर सास सासाखो नेतार कक चिकन चिकन साइदा जों देश जय खायनैबा आगि नरक नुखना इतिहास सम्राट अशोक আকবর संरक सें कतर कतर बाय निजेनस्लाय बाजा कतर सें बाय चबा खाइছে देश तो रक्षा खायो नेता हांगा कक कतर सानाबो साहस नांनाय सातसा बोखा जे बरं दंनाय बन कक कतर सारा गहायছে कक कतर सानान बागिबो बोखाओ कुबुय दंना नांनाय जों कुबुय बाय सामुं दाङो जों केवल थगबै सामुं दाङि आइছে चिनि बेतन मात्र 30,000 किन्तु जों दिनो 300 बार कक कतर साइमानो चिन्थाने रां ग्रिं मानो रिक रिं मानो दफानो कुचुगत लांनानि आ आशा बर्षा सिम बिसा जाबो दङ चिनि दफानो बुइ थकका जों दफानो थककनान मुचुंया प्रद्युत किशोर देवबर्मा चिनि महाराज बनो चिनि थिनां बिनि थुनुकजाक लामाते हिमैनो
ग्रेटर टिप्रालेन तुबुई मत फानसं yok samarinani abo sicini naharmu bini bagai salary no sing torja gya 80,000 1 lakh বেতন চাই তংনাই রক আগে পিছে পুলিশ এসকর্ট তৈ তংনাই রক sing nu খাবলে মাদক বাড়ি গুলি রিজাক থুরো মন্ত্রী রকনক বিসিংহ সুতই তমু কি রিজাগে ওয়ানসারকনো আদিনো চিনি পুলিশ এসকর্ট করে কিচ্ছু করে বুবাগ্রান বকুনো এসকর্ট করে সং থাঙে মাদক বাড়ি দর কলেরি তিনি কক সাউইনো ত্রিপুরা প্রশাসন আপ্রুভ দর কলে গাইছে সাইদে মানুষ হাই তিনি জন্য বুই হিনাই পুলিশ এসকর্ট তুই গার্ড গনাঙ্গি ক কতর কতর সাও গার্ড করিব 15-16 বছর চং রাজনীতি খাই ফাইকা যেখানে জাতিন বাকি কক সানা নাঙ্গ আর থাং বুঝাই ছাকা সাবো কক ছাকাওর মাদক বাড়ি গুলি চানাই রগ্ন চাকরি রিখানি ত্রিপুরানি সরকার কিন্তু চং ইসি মিটিং ডিসিশন না হারে আগামী 1 মাসটি মধ্যে মাদক বাড়িও যারা গুলি চানাই অথবা বিন পরিবার বড় বয়েডিশিও চাকরি মানছে না ঘোষণা খাই ওর তিনি সাবরিকা गोबां मा बरफ चिनि बरफ राधाचरण बाबू संग आमालो जागारि खा चाकरी माननान बागे खुमलुं पार्क बरफ लेगरि रिखा बंगलुंगा जागा चाकरी रिजागलिया थकक जाका पर्जा तुई फाइका दलिल तुई फाइका जों बरफना चाकरी नान बागे सिद्धांत नाहारका राधाचरण बाबू संग DRW नाहारिक लांका 17 বছর 25 বছর থককা সিপিএম খাইনাই রগ্ন আ বড় লোক তিনি 7,000 বেতন পায় 25 বছর কেবল 27 বছর চাকরি খাইতো বং কোনো ভবিষ্যৎ করে जों फाइ चाका जों गोसा कुकुर सिनिया जों कोनो बरक जों पार्टी लाइन जों सिनिया चिनि बरक सिचिन बागी कतर जे बरं जे मानथाय जों बरनो प्रमोशन होनाय 8,500 बेकार नि बागै चाकरि नानि प्रस्तुति जों नाहार दं जों ता मननाय खायगा 1200 जन पुलिस लांनान बागै जों सरकारि नोटिफिकेशन रुय प्रसेस जेंगे दिखा जों ता मननाय खायगा जों दिनि एडिसि हाबांगो फाइमानि परे सारा त्रिपुरा गनांगै एडिसि नि मानचित्र तागु बुसुक तंख तहसिल आमिन चिनि बरक संगै रिक्रुटमेंट खायै तिनि एडिसि बड़ बड़ वानसारुबै खसरि जाका आपन नायकलनान बागि जों तिनि एलआरएस डक्टर सामुं बुदां रमै दं जों ताम अपराध खायगा नरक मा सानाय ताकुरो 5 मासो जों जे सिद्धांत नाहारका 25 বছর সিপিএম एबा जुदा जुदा बदल रक চিনি দারে কাছে পান্থানি বড় সিদ্ধান্ত না দিয়ে নরক ইউটিউব নাইও চারাইলো নরক নাইতি তিনি ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট তো ত্রিপুরা রাজ্য মুখা 400টা ইটবাট্টা খুলক যাক চিনি বড় রঙনি মাত্র 5টা ইটবাট্টা जों মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ভাই সিদ্ধান্ত নাহারকা এডিসি বিসিংহ আগামী 5 বছরও মিনিমাম 50টা ইটবাট্টা চিন বড়নি মান নাই চিনি বরং ইটবাট্টা নাম নাই আছে এডিসি লুন না হার নাই বেকার রঙসং লুন নাই এডিসি जों ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি নাঙ্গাই ঋণ না হার নাই নাঙ্গাই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক বাই টাই আপ খাই কোটি কোটি টাকা ঋণ না হারে আর ঋণ নি রাঙ্গ চিনি ত্রিপ্রাসা যুবক রুই जों বঙ্গ ব্যবসায়িক সাম নাই গুল বাজারও যেমন স্টকিস্ট তংমানি হাই আমতি স্টকিস্ট আমতি माल रुंजाक नाय जों खुमलंगो आ स्टकिस्ट जों चेंनाय दाकुरो जों ताम अपराध खायगा वांजि बुलंग कायावै जिग जाक खायबानो तिप्रासाब बुलंग बाय बुलंग गोरों लायनान बागै सारा एडिसि एलाकायाव जों लामा सामनाय जों ताम अपराध खायगा ओ नरखाय चंगो जों एडिसिओ EM मंगै CM मंगलायै जों सिरिं सिरिं दंना ताकुर सिरिं सिरिं दं मायासो नियाबो आं आम्बासा थांबाय नियाबो बरक जयनिं खाय सारा दिन रात ত্রিপুরা মথানি প্রত্যেকজন নেতা যিনি উমাশঙ্কর তাকুর থাজিঙরও খুব লাইকক সানান বাগি বাহার বাহারই সাইনে গাইছে কিন্তু বরক দবন সাকা দবন থাঙ্গান বাগি বব বিনা কগ্ন বনারাগি মালি আইছে আং অনুরোধ খাইনাই মহারাষ্ট্র চিনি আসল একটা চিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া কয়েকদিন আগে নোয়াই হল প্রোগ্রাম প্রো আনো সাও গণেশ বতম চিনি এমডিসি স্যার বক্তা কাহাম কাহাম রক্তং খায় বক্তা তে কিসা হামি আর কে কিসা খা
udur mudurum kabru chini CM borong nang Purnachandra Jamatia sao ade Ganesh Babu wanana garib le cinema ba joto da actor actress jumba baksa jugar bo tonga namula ni angawan thajing mano sanan musumano ma joto din actor tangli tini jugar ni pha ma thanglai nai haiche tinoro takho Anthony Faijak chosma ko thupjak Risha Rijak Europe thangru juta paituma juta kai Faijak mo India ni ang siwaiche bo বক্তৃতার নামে খম খমকে তিনি খানায়া কো রাজা কো তিনি হাইছে কিন্তু বরফ দবং ছাড়া দবং থাকমান বাগে হাসিগো মকল মুখলিক কানো সৌদার আং তিনতে বক্তৃতার লিয়া নেই হাইছে আবু সাব রিরাক নেই বাহিছে আং সিরিন চরো মাইক্রোন ফাইপ্রো আং সংখা দিনিলে মতই বাইক লাই তংমা জরালে আং হাসিং সাবাই বরং নাং থেই দে নারাক মানো তামো নিপুসা মানসাই কিয়াবা কক রেই তাকুরো রাজনীতি মো বরক দি খেলা বরক নাইখাই যত নঙ্গো जों যদি থামসা তংমানখাই 14 লাখ বরক বো কমিয়া आंनि आम्बासा थांब्रु बरकनि क्षमता आं लुखाइছে मात्र 17 जन रियांजों निने 18 मुरानि लामा फुवारै ताउक लामा स्नाम दंले महासाम आगरतला रुट बरंनि नक सबाइजाखा बंकुवाई बागान हकजाखा ओंगाबा 17 जन चिनि रियांजों लामा अवरोध खाय एकेबारे आगरतला থেকে आम्बासा पर्यन्त एकदम स्तब्ध खा लामा कासुइदोन गां बारो थां मानजागि रिखायानो फाइ गोबां मान सिननाय बरक सावसार नों फानो बरनो थां साइजिदि लामा फियम होना बागै आं सागाव सम्भव कारण आंबो जुदि गोसाइ दंगरो आनि कारणे तेबो तैतरै बरक गोसाखाइसे बंनि आन्दोलन तेब साक्सेस होनानि आनि बरक आन्दोलन खायनो अधिकार दङ 17 जन बांधो लामा कासुइ दंथों पुलिस फाइसाव सार लाठी चार्ज दिया सब खेदाय दिमो साबधान आं सागा बरं अधिकार दङ এইভাবে লাঠি চার্জ দেওয়া যায় না 17 জন মহিলারে আপনি এখানে 60 জন পুলিশ আইনে আপনি লাঠি চার্জ করবেন নাকি কোন দেশের আইন শিখাইছেন আসবেন খিতুম হ্যাং দমা হইছেন গ্যারে বই হাঙ্গা বহাইতে সালাঙ্গিয়া आं सागा कोनो लाठी चार्ज होते पारबे ना लाठी चार्ज गाय विपद गाय नंगी तारपरे आर रियांजों गाड़ी गुड़ा ट्राक बीएसएफ कमांडेंट नि पर्यन्त गाड़ी कासुइ बाइसाम बरक सागा शेष पर्यन्त खुवाइनि डीएम फायै बरं मा सागा जे नरंनि नक नाय खुवाइ हकजां आबो बुंनाय नं दाबि पुरन नाय 17 जन बोरै लामा फियक हरिसे जों जतन माथा 17 জন নিছে বুঝে পাওয়ার 14 লাখ বরক যদি একসাথে থানসাংলাই থাকে মুদি বাওরন মা দিখলাই বাইনি বলে ভাইই আবসি চিন ক্ষমতা বুবাগ্রা বনস সাও থানসাংদি ও থানসা বুবাগ্রা সব হামে থানসা চাহিয়ে চিন অনেক বড়ির বুবাগ্রানি সুর খনাইবো ইয়াপা খবনাইতে বর্ণ বুজক যাবাই দিন নরক বুবাগ্রা তো হিন্দি বাইসাও ইংরাজি বাইসাও অনেক বড়ি বরক হিন্দি বুঝিয়া ইংলিশ বুঝিয়া বরং মা সানাইতেন আবার থানসান দিবে সানো অথচ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানজা আবার তাম যাচ্ছাই মা ওয়াক বাহান বুতি গেইচাও সংমানি বাহান গাইচায়া আলু বচায়া আরে নों ওয়াক বাহান সংমানি বুতি গেইচাও তাঙে আলু বায়া বাহান গাইচায়া বা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড খা ওয়াক বাহান সংমানি আলু বাহান বুতিব আবকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আরো বুতি সিমেকে আবো ত্রিপুরা ল্যান্ড গানো বুইসিগো সার ত্রিপুরা ল্যান্ড বাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড नि पार्थक्य तामो आंगाय सावो ग्रेटार ত্রিপুরা ল্যান্ড दिसिङो ত্রিপুরা ল্যান্ড बतो ओ हाइसे ना नि सावाय गबा ग्रेटार ত্রিপুরা ল্যান্ড সেদিকে তরনাবলে এমন তো যতন কত সারা পৃথিবী ও যেখানে ত্রিপুরা সারক দङ आ एरिया नो तुइखे ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড और एडी सिनो सिनी तुइ त्रिपुरा ल्যান্ড खाना का बगे त्रिपुरा ल्যান্ড ओ गबा ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড से साबले बिनि बागै बुबाग्राबो चुवाग मोनजागिया वानसा को बेके साव बुबाग्रा तो गाजा खाइसे ना
बुबाग्रा कहम बखरती मानसुकी साका हमें ग्रेटर टिप्रालैंड चाहिए बिनी समग्र पृथिवीनि टिप्रासारक जेखाने दङ आइ एरिया नतुई ग्रेटर टिप्रालैंड सानमानि जमो बिनि बागै ताकुरो चीनी आंदोलन टिप्रालैंड सिमिया चीनी आंदोलन टिप्रालैंड नो बारै थाङै ग्रेटर टिप्रालैंड मांनै मोसे चीनी दाबी आइছে আর মো টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন মান্নান বাগै जों केबो 200 जन बरक तुयै জান্ডা কাইসা সানামबै রাবার বাগানো আরো চিনি হা চিনি শাসন নিচি খগনাই রকম চিনি হা বা চিনি শাসন ইয়াদব বুবাগ্রাবো সাইতংলে চিনি হা চিনি শাসন বাগিনো গ্রেটার টিপ্রালেন নাই আবো মান্নান বাগি जों এক দল মাননাই কাইসা বদল মা খাইনাই নরক খানা ত্রিপুরাও ভারতবর্ষও যতন রাজনৈতিক দল খাই বুবাগ্রানো সিমিজা নুগো বখা রাজনৈতিক দল খাইয়ে आंनि मरि सामुदिके क्लाइथाना नांगेन तरी नों रम दे फेन फुन सादागलि आइते जों भारतबर्ष नुगो बीजेपी बो पार्टी बो कांग्रेस बो पार्टी बो सीपीएम बो पार्टी बो যতন पार्टी একমাত্র বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর সিমিসে রাজনৈতিক পার্টি খাইয়া মখাই চবা খাইমানি কাইসা প্ল্যাটফর্ম से আবুনি বাগি বুবাগ্রানি বদলনি মুখাই টিপ্রা মোথা সেনক গুগিয়া দবা টিপ্রা মোথা মো পার্টিয়া ইয়া খাবা টিপ্রা পার্টি সিজা কং লাইছে মো টিপ্রা মোথা जों 19 হদানি বড় রিয়াং জমাতিয়া দেপরমা কাইপেং মৌসুম যিনি 19টা হদা টিপ্রা দফানি বড়গ্র जों थानसाकै जों काइसा मथा काइका मथानि मूल नाहार मुंखा चीनी हा चीनी शासन अ हाउ जोंसो शासन खायनाय आ हानि बुंनाय ग्रेटार टिप्रालैंड आबो माननान बागिसे चिन चबा अरले नों ताक बोताङै राबार बागान बिसिंगो गन्ना छररगो थाङै जान्दा काइसा तैलायै हाजार हाजार रां खरच खायलै गोपाल रिसा फानलायै चीनी हा चीनी शासन साइजुं साइजुं खाइ दंमा बायंबा अर चित्त देवर माहाय बरक थानसां थाका बुबाग्रा प्रद्युৎ किशोर देवर माहाय बरक थानसां थाका चीनी समाजनि डाक्टर इन्जिनियार इनि अर चीनी स्वप्नाति रियां गौरी शंकर रियांनि बाहामजो गौरी शंकर रियां बीजेपी खाइ दंगो आहायबां तो बाहामजो चाम्पा काम्पा बेरा बथिबाय राख्लांगो सबाय खाब्रुम फायगाबलै निनो ग्रेटार टिप्रालैंड हाइছে आबोसे नांगो ताबो আর রাম পার্টি নাংলিয়া মন্দির পার্টি নাংলিয়া নে নাংখে বকরা বাইফানো চাংরি খাই রেলাই সিনাইতা আপা নাও আবু সাহে খবনি লাইনাইতা ও কাহাম গাই সাগামু হ্যাঁ আইগে রেলাইছি তিনি ওরা ফাইবলা হাইছে আং সিও তাকুব্র আ দিন গবাংতে হাকসালিয়া ত্রিপুরাও গণমুক্তি পরিষদ বো তংলা জনজাতি মোর্চা বো তংলা কোন পার্টি তংলা ত্রিপুরা রাজ্য কাইসানো মথা তংনাই जे मथा गुमुं टिप्रा मथा आ मथा बायनो जों चिनि थिनांगो जों सोनामनाय कक सानागे तो गोबां मा सायमोन बरफ नव थांमोन किजाले हल हलि गायते देब सानाय दे सालिया नर बुलखाय मो बबिन कक खनाय दंमोनसे साजारि देब साय दंब्लानि दबं दबं थांखाय नरगानि 100 ग्राम मर्यादानो 25 ग्राम मतलांगि बेराय दिनाय जों मनाव थांगोन बुजार गायदोंलै दरा दरा हाइছে जे दिनाव बोखान कक साइमाया जत दिन फुतिरिमाया जों ও যাত্রা मोसानाय रक जत दिन जुगल किशोर जों बागि फुतिरिमाया हमले कोनो दिन के सें सबक मासा कगे रंजागै फाइ दिलाय मायांलाय थांलायছে जों नेतारक बाहायनो प्रत्येक दिन बक्तिदा जमग्रिमाया नगनि फाइफोरके तो फाइ दिनके थां जमग्रिनाय माइग्रम खाई ताम बंगै सरि सारा खुलिबाय कोनो दिन बक्तिदारि मायां थां आबार कोन दिन के सालिया हम दमासे माइग्रम रिके सरि पातला सेसे दर सागा दर यां याफा खरमा बे याफा खरमा सरि हेलें थांलायছে কিন্তু नंगरन बरंगा नुखा नरक बखाले कले करात न हाइছে याफा बिसि खरपताय नंगरन बरं अनेक জায়গা চুন্নুগো কক কিসিসা সাগাইনো সিটা খরপসা খরবো
nong orang ya pak korona zat programu কিন্তু orang borong tatlang dan সবাই মহারাজ পন বিপদক লাই থানায় হইছে কাদিয়ান মহারাজ কে টাঙাইলে दफा के लिए जान दे देगा नौका इस समय अब भाई नहीं भाई से बुआग्रा बनाई बोले दफा के लिए जान दे देगा कि यहाँ पर खरच जाके से बाबा यस नहीं सबरंग नहीं अंगनोर न कोई नहीं नरक हम या कोक सामान्य नरक बेलाई कहा चंदी ठाकुर जे बरो वो तो बेलाई बुमुंगनां खरकसा बरो बिनी इतिहास का जो तो सासुक में अपन খুব বুমুংগনাং বরকনি হাও ফাইছে মর বক্তৃতারেও সদর সাউথের কাছে জাতীয়তাবাদী